Ngano man kung gipasakitan, gibuhat man ako tanan nga nung ingani pa man. Nagahilak ang kasing-kasing kay imong gibiyaan, ug sa imuhang pagkawala luha ang nahiagungan. Baba ang akong gugma nga gihatag, kay gihimo raman ko nimo pangtaklob sa bangag. Unya diha ra kung tubang atong relasyon, gibulagan ko nimo sa walay igo nga rason. Unya imuhang giingon nga sa ako wa ka kagusto, pero akong pangutan nga gisugot ko nimo. Asa naman ang justice, asa naman hustisya, kung pwede palang ipakasulami gang ipakiha. Pero ako'y mabuhat, ako na lang gihilak, maskin sakit sa kung buot, ako na lang gidawat. Ngano mang naing ane, ngano mang gipasakitan, kung kanus ako nagtarong diha pagibulagan. O ngano man, kulang pa ba ako ang paghigugma, kay imuhang kasing-kasing nasa iyawa sa kuha. Okay lang, ang tuso na lang na kuning tanan, o pagpasensyahin na lang kung gugma ko kay nakulangan. Man kung gipasakitan, gibuhat man ako tanan nga nung ingani pa man. Nagahilak ang kasing-kasing kay imong gibiyaan, ug sa imuhang pagkawala luha ang nahiagungan. Ngano man kung gipasakitan, gibuhat man ako tanan nga nung ingani pa man. Nagahilak ang kasing-kasing kay imong gibiyaan, ug sa imuhang pagkawala luha ang nahiagungan. Sa pa man ang kulang, pero mo kung ing-anaon, gibuhat man ako tanan para lang kalipayon. Lisod man ang sitwasyon, di ba ikaw akong gipili, maski nakasakit ko og tao, pero naani mo akong pagbati. Di ba ni ana ka sa kuha nga di ka mo give up, tungod mahal ko nimo and we will just keep it up. Pero wala man di ay atik raday imuha, kung nakabalo lang ko sa una may bagwa ni asa. Nagsigi ko text sa imo pero wala kay reply, wala ka nagparamdam kung buhi pa ka o patay. Then adlaw ang nilabay, nagkita mo sa kong barkada, nahugno akong kalibutan sa imong gipang istorya. Kay para sa imuha bulag